एट बट बर गछ जी तैयारी करिछि आज्ञा जी एडिकी टिके फल देछि एडिकी टिके फल कखारुटा लटेइबो जी एट बट फल देछि एडिकीटा दुर्योधन तू देछि ना मु लगेछि हेले भगवान भाबिले हां सूर्य जोठी उदय होउछन हां ता पछपट एरिया दुर्योधन तू देखिछु हां मु देखिछि उदय थारु यारी भितर तू अछु ता पछपट बुलिछु जोठी अस्त होउछन हां दुर्योधन हे ता पछपट को भी जगह अछि अछि दिने जाइछु जाइनी एड बड बर गछ एडी टिके फल हां ता मूले रे तू बसिकी आनंद नउछु हां दिने चिंता करिछु ए गछ को एटिकी बड गछ हां एडिकी टिके फल को विधाता देला दिने चिंता करिछु लटेइबा हां गछ होजी कखारु एड बड फल जिए देइछि आई रे दुर्योधन चिंता करिछु किए देइछि मु न संथ को शांति दमा वाला जिए संसार जाडू छोड़े गिरी नहीं मयूर पक्षी की सुंदर करी दीजिए मैथुन छड़े गिरी नहीं कोइली की जे कंठ दे जे ताठर रूप छड़े गिरी नहीं महाकाल फलटा को सुंदर करी दीजिए पोड़ा अंगारता भीतर देइछि मल्ली फूलटा को जे बासना देइछि पुओ ताकू छोटिया करिछि पलाश फूलटा को पुओ सुंदर करिछि किंतु ताकू बासना देइ नहीं एतो बड विशाल रूप तैयारी करिछि हाथी को किंतु शक्ति देइछि ना हां किंतु ताठर दृष्टि शक्तिटा छड़े गिरी नहीं घोड़ाटा को आज्ञा गति देइछि किंतु आज्ञा संग देइ नहीं ना चंदन गछरे पुओ बासना देइछि जे ताकू फल देइ नहीं आखु गछरे जे मिठा देइछि पुओ ताकू फूल देइ नहीं होइरे दुर्योधन कहू छुची मुन्नरे मु देबी नाही मुने छुची मुन्नरे अग्रे देबिनी मुह को बाजिबो हे छंदी के बेला देखा देखी माउसी पुओ भाई बोली भगवान को भाबिछु हां दुर्योधन को कथा देले मु जाउची दुर्योधन जदि तो पांडव भाई माने तो संगर युद्ध करबा पाई प्रस्तुत पर्व दियंती हां सेई युद्ध बेले तू मते टिकिए देखिबू हां आ सेतिकी बेले धन मु तोते देखिबी धीरे मोर कौतुक मो जा तेरी रे श्रवण हां तेरी बे श्रवण तेरी बेसपन भला तेरी बेसपन पवित्र होई बोलाए भारत पुराण रे भारत पुराण पवित्र होई बोला भारत पुराण भाव देखुथिया खाली बाडौछु सेई प्रभु अरे बाटे पूरा गले अनार्य बाणी थी प्रकाश करबा दरकार नाही सुबा सारे नंदी घोष विमान ऊपर विराजमान करी प्रभु अर्जुन को धर के गड़ेला बेले हां अग्नि बिंदु चारियाडे विच्छुरित होछि हां अर्जुन पचारि देले कहले केशव आज्ञा 16 दिन हलानी 15 दिन हलानी नंदी घोष विमानटा कुरुक्षेत्र घुरुथिला आज एते क्षिप्र गति रे गडौ हां मु थय हिकरी रही परनी नहीं गांडीव धनु को धरी हां भगवान हसी देले कहले मु केबे भाबी नथिली मो वचन को मु पूर्ण करबी बोली हां जोठी पितामह भीष्म हे धनु धरिले पृथ्वी टळमळ हेबो टळमळ अर्जुन आज्ञा अरे बुढ़ाटार ज्ञान नहीं ना एबे सेंस हरा ना सेंस आ नहीं जान ना चेता शून्य होई के पड़ी जी आ ताको पाई परे हां द्रोणाचार्य विखंड होई के पड़िले की अछि ये अरे एथरा हस्तिना बारुणा जयंता इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थर मालिक सबो मु एई कथा पड़िला बेले सेपटे कौरव मापति दुर्योधन हां मुंडरे हाथ देई बसिछि मुंडरे
ହାତ ଦେଇ ବସିଲ। ସରିଗଲା ଆଉ କଣ କରିବ? ହଁ ହଁ ଆରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡରେ ହାରାମ ଦଉନଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବ କଣ ନାଇଁ। ହେଲା ଖାଲି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହଉଥିଲୁ କଣ ହେଲା ତୋର ପୁଣି ରେ କଣ ହେଇଛି କି ରେ ତୋର? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲା ବେଳେ ଏ ଅଙ୍ଗପତି କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଜୁଛି ମୋ ମିତ୍ର କୁଆଡେ ଗଲା। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ମିତ୍ର? କହିଲା ଭ୍ରମିଲା ମଉଳି ରାଜା ପାତ ଚକ୍ର ଭଳି ଭମିଲା ମଉଳି ବାତ ଚକ୍ର ଭଳି କାପରେ କୌରବପତି ଚାତରେ କୌରବପତି ଆରେ ଚାତରେ କୌରବପତି ହେଲା ମମୁକୁଟ ହେଲା ମମୁକୁଟ ସିଂହାସନ ରାଜ ଛତି ହୋ ସିଂହାସନ ରାଜ ଛତି ହୋ ସିଂହାସନ ରାଜ ଛତି କଟକ ରାଜ ସିଂହାସନଟା ହଁ ମୋ କବଳରୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣି। ବାହାରିଲାଣି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି ମୁଁ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ବସିଛି ସୁବାରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଲା ବେଳେ ହଁ କଲେ ଏ ବେଳେ ପ୍ରବେଶୀ ରାଜା ପ୍ରବୋଧିଲେ ଯେତେ କେତେ ବୀର ବିକ୍ରମ ରାଜେୟ। ଆରେ ବୀର ବିକ୍ରମରା ଭୟ ଏ ଭଲ ବୀର ବିକ୍ରମରା ଭୟ ଭୂଷେପ ହତ କରି ବୀରତ୍ୱ ବଦନରେ ବିରୁତ ଅଦନରେ ବିରୁତ ଅଦନେ ସର୍ବ ମଣିଲେ ହେଇୟା। ଏବେଳେ ପ୍ରବେଶୀ ପ୍ରବୋଧିଲେ ଯେତେ ବୀର ବିକ୍ରମ ରାଧେୟ। ମେଘ ପକଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଅମୃତ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ନୃପଯଜ୍ଞ ଦେବଯଜ୍ଞ ତଥୈବଚ ଭୂତଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଇତି ସ୍ମୃତା। ପାଞ୍ଚଟା ମହାଯଜ୍ଞ ବେଳେ ହେ ଯଦି ଶୁଭର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତେବେ ବାରି ବର୍ଷଣ ହୁଏ। ହୁଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କଣ କହିଲେ ଏ କଥାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ କେତେବେଳେ? କେତେବେଳେ ନା ଚମ୍ପାବତୀପୁରର କାହାଣୀ ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ ବନ ପ୍ରାସରେ 4 ଧାଡି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖା କହିଲା ବରଷ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହା ଚମ୍ପାବତୀପୁରେ ହେଇ ଚମ୍ପାବତୀପୁରେ ଆହା ଚମ୍ପାବତୀପୁରେ ଏବେ ଚମ୍ପାବତୀପୁରେ ଚମ୍ପାବତୀପୁରେ ବରଷିଲା ନାହିଁ ନୀର ହୁଜୁର ସବରେ ଆହା ବରୁଦ ତାପରେ ଆହା ବରଚିଲା ନାଇ ନିରା ବୁଜୁର ତାପରେ ଚମ୍ପାବତୀପୁରରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ନା ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହବ। ହବ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ସତ୍ୟବନରେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥାନ୍ତି। ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣିବ କିଏ? କିଏ ଆଣିବ ବର୍ଷା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ହଁ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପରେ 12 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ନା ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଆଣିଲା। ବେଶ୍ୟା ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଟିକିଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ହଁ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତେ ତୁ ପିସ୍ତଲ ରିଭଲଭର ନେଇ ଖଜା ଗଜା ବଲ୍ଲଭ ନେଇକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଗଦେଇ ଦିଏ ହଁ ଋଷି ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ିବେ ଛାଡ଼ିବେନି କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କେମିତି ଭଙ୍ଗ ହବ? କେମିତି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ରୂପ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନାଚି ଉଠିବ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ